That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This September, National Grid Corporation, SM Supermalls, and Smart. This newscast is brought to you by Jollibee Chicken Joy. Best tasting na, our biggest pa. Ito ang Chicken Joyest. Yes! Ang surf bar, may pack na maganda! Bula, puti, ha! Power bula, power puti. Ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power bula, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf bar, ibang look, same galing. Presyong wais pa rin. Surf yan! Yun! Pars, unsa imong gibuhat? Gapadalong kwarta sa Palawan. Send money bisan asa bisan unsang orasa sa Palawan Pay. Cash dayon ang dawat sa Palawan Express pera padala. Win-win sa Palawan. Ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Send money bisan unsang orasa, bisan asa sa Palawan Pay. Para cash dayon ang madawat pag Palawan Express pera padala. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Charm bakit makapun sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm bakit makapun sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Makapun sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Kung edad 50 pataas, gasugod ng mabati ang pagbago ug daling pagluya sa lawas. Lagbit makasinati ug alta presyon, high blood sugar, apil na ang pagkamakalimtanon. Mahimong makatabang ang pagtuma og Centrum Silver Advance. Uban ang saktong kaon ug regular nga ehersisyo. Ang Centrum Silver Advance adunay nutrients nga giuyon ang level para sa edad 50 pataas. Para tabang sa normal blood pressure, normal blood sugar ug suporta sa kalagsik ug resistensya. Napamatud-an sab kini nga gatabang ma-improve ang memory samtang gatigulang. Ampingi ang lawas, kauban ng Centrum Silver Advance para sa 50 pataas. This has been Medifax for Centrum. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan para sa edad 50 pataas, take Centrum Silver Advance every day. Sa detergent nimo, basig puro bula-bula-bula nga nalimpyo ba? Sa bagong Ariel Clean and Bright, ultra bula! Mas mubula sa Ariel! Ultra limpyo sa Ariel! Sudsing tested versus P&G detergent. Cleaning tested versus brand X. New Ariel Clean and Bright. Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Arts Diocesan Mass Media Awards. Straight to the point! Straight to the point! Ni Attorney Rufil Fernandez Bani.